بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، سہایک اردو انوادک 2025۔ آج تذکیر و تانیث سے متعلق اہم کلاس ہوگا، اس لیے غور سے سنیے۔ اس سے پہلے 20 سوال اور اس کا جواب آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور آج سبق کا آغاز ہوگا سوال نمبر 21 سے۔ تو 21 پہ ہے کہ نظم، یہ نظم کیا ہے؟ تذکیر ہے یا تانیث ہے؟ پہلے آپ اس کو سمجھیے کہ تذکیر کا دوسرا نام مذکر ہے، جس کے اندر مردوں والی علامت پائی جائے، پہچان پائی جائے، اسے مذکر یا تذکیر کہتے ہیں۔ اور تانیث کا دوسرا نام مؤنث ہے، جس کے اندر عورتوں والی علامت اور پہچان پائی جائے، اسے تانیث کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے؟ تو نظم جو ہے یہ تانیث ہے۔ کیا ہے؟ نظم تانیث ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ اس کی نظم بڑی اچھی ہے، اس کی نظم بڑی اچھی ہے۔ تو اس کی نظم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظم کیا ہے؟ تانیث ہے۔ کیوں کی آ رہا ہے؟ اس کی نظم۔ اگر یہ مذکر ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ اس کا نظم، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اس کی نظم۔ تو کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظم تانیث ہے۔ سوال نمبر 22 ہے تحریر۔ تحریر، تحریر بھی تانیث ہے۔ تحریر کیا ہے؟ تانیث ہے، مؤنث ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ اس کی تحریر صاف ہے، اس کی تحریر صاف ہے۔ تو اس کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تحریر کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، تانیث ہے۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے۔ سوال نمبر 23 ہے آگ۔ یہ مشہور لفظ ہے آگ۔ تو آگ بھی تانیث ہے۔ کیا آگ؟ آگ بھی تانیث ہے، اور اس کا جملہ ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ تو لگ گئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آگ تانیث ہے، مؤنث ہے۔ کیونکہ اگر آگ مذکر ہوتا تو پھر جملہ ہوتا کہ آگ لگ گیا ہے، لیکن یہاں پہ ہے کہ آگ لگ گئی ہے۔ تو لگ گئی ہے، اس بات کی پہچان ہے کہ آگ مؤنث ہے، تانیث ہے۔ سوال نمبر 24 ہے عادت۔ کیا ہے؟ عادت۔ عادت بھی تانیث ہے۔ کیا ہے؟ عادت تانیث ہے، اور اس کا جملہ ہے کہ تمہاری عادت اچھی نہیں ہے، تمہاری عادت اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ عادت یہ مؤنث ہے، تانیث ہے۔ پھر آگے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 25 ہے تصویر۔ کیا ہے؟ تصویر۔ تصویر بھی تانیث ہے۔ تصویر کیا ہے؟ تانیث۔ تو تصویر کا جملہ ہے کہ آپ کی تصویر اچھی ہے، آپ کی تصویر اچھی ہے۔ تو آپ کی یہ اس بات کی پہچان ہے کہ تصویر کیا ہے؟ تانیث ہے، مؤنث ہے۔ سوال نمبر 26 ہے پانی۔ پانی کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، تذکیر ہے۔ پانی تذکیر ہے، اور اس کا جملہ ہے پانی بہہ گیا، پانی بہہ گیا۔ تو گیا، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ پانی مذکر ہے، تذکیر ہے۔ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں یا معروف ہو، اس طریقہ سے یا ہو، تو وہ تمام الفاظ مؤنث ہوتے ہیں، مؤنث یعنی تانیث ہوتے ہیں۔ لیکن 6-7 لفظ ایسے ہیں کہ جس کے آخر میں یا معروف تو ہے، لیکن پھر بھی وہ مذکر ہے، جیسے کہ پانی، اور یہاں پانی کا لفظ آیا ہوا ہے، پانی کے اندر یا معروف ہے لیکن پھر بھی یہ مذکر ہے۔ تو 6-7 لفظ جو ہے اس سے مستثنی ہے، پانی ہے، دہی ہے، ہاتھی ہے، موتی ہے، درزی ہے، باورچی ہے، 1-2 لفظ اور ہوں گے۔ تو یہ 6-7 لفظ جو ہے یہ یا معروف ہونے کے باوجود بھی یہ مذکر ہے۔ اس کے علاوہ تمام حروف جس کے آخر میں یا معروف ہو اس طریقہ سے، تو سب کے سب مؤنث ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟
सवाल नंबर 27 से दुआ, ये मशहूर लफ्ज है दुआ। दुआ क्या है? तानीस है, मुअन्नस है। इसका जुमला है कि उसकी दुआ कबूल हुई, उसकी दुआ, उसकी दुआ कबूल हुई। तो इस बात की पहचान है उसकी कि दुआ मुअन्नस है। सवाल नंबर 28 है दही। दही क्या है? तस्कीर है। दही तस्कीर है यानी मुज़क्कर है, और इसका जुमला है कि ये दही बहुत खट्टा है, ये दही बहुत खट्टा है। तो खट्टा है, ये इस बात की पहचान है कि दही क्या है? तस्कीर है। यहां भी आप समझिए कि दही के अंदर भी याए मारूफ है, दही के अंदर भी याए मारूफ है, लेकिन फिर भी ये मुज़क्कर है, तज़कीर है। तो मैंने कहा कि 6-7 लफ्ज ऐसे हैं कि याए मारूफ होने के बावजूद भी वो मुज़क्कर ही है। चलिए आगे, सवाल नंबर 29 है तावीज़। तावीज़, तावीज़ क्या है? तज़कीर है यानी मुज़क्कर है, और उसका जुमला है अपना तावीज़, अपना ना। तो अपना तावीज़ गले में डालो, अपना तावीज़ गले में डालो। तो ये अपना तावीज़ ना, अगर नी होता तो मुअन्नस, यहाँ पे ना है, तो अपना तावीज़, ये इस बात की पहचान है कि तावीज़ क्या है? ये मुज़क्कर है। सवाल नंबर 30 है सवाब। क्या? सवाब। सवाब भी तज़कीर है, मुज़क्कर है। इसका जुमला है कि नेक काम का सवाब जरूर मिलेगा, नेक काम का सवाब जरूर मिलेगा, नेक काम का सवाब जरूर मिलेगा। तो का सवाब, ये इस बात की पहचान है कि सवाब क्या है? तज़कीर है, मुज़क्कर है। सवाल नंबर 31 से नाक। क्या है? नाक। तो नाक क्या है? तानीस है। ये जो नाक है तो नाक क्या? मुअन्नस है, तानीस है। इसका जुमला कि उसकी नाक चपटी है, उसकी नाक की, तो उसकी नाक चपटी है, उसकी नाक चपटी है। तो इस बात की पहचान है उसकी कि ये नाक यह है, मुअन्नस से तानीस है। सवाल नंबर 32 है लालच। लालच मशहूर लफ्ज है, लालच। लालच क्या? तानीस है, मुअन्नस है, और इसका जुमला है कि उसकी लालच ने उसे जलील किया, उसकी लालच ने उसे जलील किया। तो उसकी, ये इस बात की पहचान है कि लालच क्या है? ये तानीस है, मुअन्नस है। सवाल नंबर 33 है तमीज। क्या है? तमीज। तमीज क्या है? ये भी मुअन्नस से तानीस है। इसका जुमला है कि उसे किसी चीज की तमीज नहीं है, उसे किसी चीज की तमीज नहीं है। तो उसे किसी चीज की, ये इस बात की पहचान है कि तमीज क्या है? ये मुअन्नस है, मुअन्नस से तानीस है। सवाल नंबर 34 है मजमून। मजमून क्या? तज़कीर, मुज़क्कर है, और इसका जुमला है कि आपका मजमून छपा है, आपका मजमून छपा है। तो का मजमून, आपका मजमून, तो का इस बात की पहचान है कि का मजमून, ये तज़कीर है, मुज़क्कर है। सवाल नंबर 35 मज़ार। मज़ार, ये भी तज़कीर है, मज़ार भी तज़कीर है, मुज़क्कर है, और इसका जुमला है कि गालिब का मज़ार दिल्ली में है, गालिब का मज़ार, तो का गालिब का मज़ार दिल्ली में है। तो ये इस बात की पहचान है कि मज़ार भी तज़कीर है, मुज़क्कर है। सवाल नंबर 36 है तोशक। क्या है? तोशक। तो तोशक भी तानीस है, तोशक तानीस है। इसका जुमला है कि उसकी तोशक नई है, उसकी तोशक नई है, नई है। तो नई इस बात की पहचान है कि तोशक तानीस है, मुअन्नस है। सवाल नंबर 37 है बंदूक। बंदूक, ये तानीस है, मुअन्नस है, और इसको गौर से सुनिए क्योंकि ये बहुत मुश्किल सवाल है। बंदूक आम तौर से जहन में रहता नहीं है। तो बंदूक क्या है? तानीस है। इसका जुमला है कि रजी की बंदूक नई है, रजी की बंदूक नई है। तो की बंदूक, रजी की बंदूक नई है। तो इस बात की पहचान है कि बंदूक क्या है? ये मुज़क्कर है। साथ में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और दूसरों के पास शेयर भी कीजिए। सवाल नंबर 38 है कि दलील।
دلیل کیا تانیث ہے، دلیل بھی تانیث ہے، اور اس کا جملہ ہے کہ اس کی دلیل اچھی ہے، اس کی دلیل اچھی ہے، تو اس بات کی پہچان ہے اس کی کہ دلیل مؤنث سے تانیث ہے۔ سوال نمبر 39 ہے چلن۔ چلن کیا ہے؟ تذکیر ہے، مذکر ہے، اور اس کا جملہ ہے زمانے کا چلن بدل گیا، زمانے کا چلن بدل گیا، تو کا چلن، زمانے کا چلن، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ چلن کیا ہے؟ یہ تذکیر ہے، مذکر ہے۔ اور آج کا آخری سوال ہے تکیہ۔ تکیہ، تکیہ جس پہ آپ سوتے ہیں، تو یہ کیا؟ تذکیر ہے، مذکر ہے۔ جیسے اس کا جملہ ہے کہ آپ کا تکیہ پرانا ہے، آپ کا تکیہ پرانا ہے، آپ کا تکیہ پرانا ہے، تو پرانا، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ تکیہ جو ہے یہ مذکر ہے، تذکیر ہے۔ تو بس آج کا یہ آخری سوال تھا، اور بس یہیں پر آج کا کلاس ختم ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ کے لیے بہت محنت کر رہا ہوں، جد و جہد کر رہا ہوں، اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور دوستوں میں، ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، ہو سکے تو آپ لائک بھی کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔